खुलुमका खापांनि ताखौताय बुकुसं जत जाकब देब्रमा ऑफिशियल नाइट टंनाय रंनो मियानि इलेक्शन टीटीएडीसी जनरल इलेक्शन 2026 वोटिंग रलाइमानि सालो तम पार्टीमो अंखा कायसे जागा पार्टीमो न तैनो अककनो चेरनाय ओमाहाय तिरप्रानि लाइबमाओ उंया खुना खाखायो आरखा दप्तर हायकबा आर्म फोर्सेस रक ओमाहाय खलाइमानि बेलायखनो सालिया ब्रैनि सागो लाखि रमानि बेलायनो सालिया ठीक नो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल अंगैमानो फेबा खरकसा मेल हायकबा खरकसा चला फीमेल ब्रैनो ओमाहाय खलाई मान्या ओमाहाय पार्टीमोंखा मिया तो गोबां कुकनो कुनो जागा पिस्तल मानजाखा कुन जागा बुलाखा कुन जागा बम फाटिका टीटीएडीसी इलेक्शनो ओमाहाय अंगमानि बेलायनो वानामा सिनसा तोखे करंग थायो तिप्रासांया आउटसाइड नि बरक मांसे फायिं सियो जों नुगैमानखा आउटसाइडर नि बरक मांसे फायै बिब्रांत खायसु जे जागा टाकारजला बाय जम्पुइजला टाकारजला जम्पुइजला 17 पेकरजला कन्स्टिट्युएंसी 18 टाकारजला जम्पुइजला कन्स्टिट्युएंसी बाय 17 पेकरजला जन्मजयनगर कन्स्टिट्युएंसी रेड जोन थांनो हिंजामसे हादुल काश्याब खितार जाकलिया इलेक्शन नि दिनो कैंपिंग नि लास्ट पाठक सालो सिलाय कगलाय तुंपलेमन फियाबा एक्सपेक्ट खलाई मान्या जे मियानि सालो आसु टंक सांखे चंबारि मना गिलातली दीनदयाल एग्र महारानीपुर कन्स्टिट्युएंसी पिस्तल तै बेरलायजा साबनो कगैबो थाना फायमोन मिया चेलिखला दयाल पारा मोबाइल सेगित लांजाखा बुम फाटिखा ताबो साखाम नगो आमनो दंग टीवी नि प्राइम टाइम नगै माननो जाकब देब्रमा ऑफिशियल अकक चेरनान फायमानि गांखे मिया साउथ त्रिपुरा साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिं खबजाक साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंग खबजाक सुप्रिया चौधरी हायकबा सुप्रिया त्रिपुरा मुंगै बो खरकसा जों साइमाखा बो टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारि जेफोर ईवीएम मेशिन जमारनानि फायो बुट पाई आजरनो एसडीएम ऑफिसो आसुमसा और नांलायखा आइडेंटिफाई टीएसआर जवान्स ना बीएसएफ जवान्स एरमखो बनो लाठिरि का ब्रैनो अमो बर्दाश्त खायजांनाया आमहाय जवान्स न लगलगिने इंक्वायरी खलायै पुइला सस्पेंड तो तोना नांगो सस्पेंड खलायमन यागलो इंक्वायरी खलायै तारपर क्राक माजराना नांगो ओ पार्टी मुंनो तुई तो गोबां कुक न ताबो भाइराल अंगै दङ एक्शन तो नाजांनाय न हायके अमो चादेसा अमनो तुई जतनो साजै अंखा तुमा वानजै मीडिया हंदी तुमा तिप्रासा मीडिया हंदी केवो अमो हेरमो साजैया अमो इनह्यूमन एक्टिविटीज नि हंजागो बो खरकसा ट्रेन सोल्जर अनट्रेन या खरकसा ट्रेन सोल्जर बाहायके बो बरैनि सागो आमो हायके लाठि रैमान जलि जागै तामनि कारनै बनो साबो राइट्स सेल्फ डिफेंस तामनो हिन आरो तो कुनो सेल्फ डिफेंस नि कुनो क्रೈ बरै खरकसा बासै तंमनि उकुलते एं नासिगि बासा जाक तंमनि बमके लाठि रिरो और तो कुनो सेल्फ डिफेंस नि कुन फाइमेया ना बरैनि थानि सिलाय पाता बनो बुथारान फायका गबो अब्रैनो खरकसा पार्टी नि सेक्रेटारि नो साउथ नि भाइके लाठि रै मानखा तिप्रामो था ताबो बुसुक जरातै आमनो एक्शन नालायनो साइमन्या फियाबा आ जागाओ जों ककमन बिसिंदि अमबो साइमानखा बास बाथाक फायकेनो एसडीएम ऑफिसो आरो उर अंलायखा बासो केबो काखा ईवीएम रो खगजाकतै अंलायखा तामको टीटीएडीसी इलेक्शन बाक्सा नेता रो वान्स गो यस आं नेता आं एलडीसी टिकेट मांखा गुली मारो खुनिनो बाट ओरो नेता निसाय लुकुरक्स सबा खायजमन नुखा लुकुरक्सनि आमोबो तिप्रामथा बदलनि टंकसं लुकु तिप्रामथा सापोर्टर सनमान्या
main karon omoni bagino omahai asikino involve unglaikha tiprasar manthai soktai manya sanmani manya omon sudida segi tlangjakno hini hinlai mani phebo rajniti ni alada no nahar mungtong tamo BJP hindi tamo tipra motha phebo lukurok je kono jagao ত্রিপুরা হাসতেও যে জায়গা উঙ্গ আ জায়গা তংকসং লুকুরক নস সরাই বসা বাক্সা বংনি বুট কায়াকু হাইপন ফেভার ত্রিপুরা হামজাক লাই নেতারক তো তা ওয়ানসু সেমেনিয়া ফেবা ও চুক্তিতে দিছি চবাও নুগুই মানখা যত লুগু শুধু ত্রিপুরা নেই ওয়ান সাইডেড উংলাই থাংলাইকা ওয়ান সাইডেড যে হামজাংনাই রক রেজাল্ট তো 17 তারিখ তামংনাই সাউইমানিয়া সাবো বসু বুট লাইখা তবকে পালি খেকজাক যে 5 বছর চাজাক অবরংনি ন পালি হিলিকজাক কাইবিসুক সিট ফাইনো সেমেনিয়া আম জরানো ছালাইনাই জরাওনো সাইমান লাইনাই ফেবা ও জাগাও তংক সংলুক রকবো ইনভলভ উংলাইখা শুধু নেতা লিডার সিমিয়া কেবো জেনারেল এরিয়া নি হাপকাংকে জেনারেল এরিয়া নি বরং নব কাসুলাইখা লুকুরক নেতা কাসুয়া তংক সংলুক রক কাসুলাইখা তামখাকে যে চিকন সাসা খাংরাই বখং তমবদা সেগি ত্লাংজাক ন হনি ওয়ানসুক মুঙ্গ অমংখা ত্রিপ্রাসার ওয়ানসুক লাইখা অমহাই খলাই আবাগিনো মিয়ানি সালো আসুন গুরং লাইখা নাম্বার 1 ভাইলেন্স মানি 19 আমতলি গুলাঘাটি কনস্টিটেন্সি টিটিএডিসি বেশিরভাগ উংখা চেলিখলা এরিয়া দয়েলপাড়া বক্সানগর নাংজাক বুম 5-6টা সিলাই 7টা উংখা Donpurov tes Donpur haikaba Mirza Kathalia bo asuk tongmani aro unglia emle rok thangka romkha kesang no bot paika tes Donpurov pheba aro no bisi chances tongmani aro unglia ung phaika 19 amtoli gulagati o gila toli ungkha de asu motamuti normal ungkha yang 16 mandai pulin purobo EVM machine ro thejak mani noti ফেবা ও এসডিএম অফিস নি পার্টি মুং সাউথ নি যে সুপ্রিয়া ত্রিপুরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট নি মিয়া নি সালমারি ও বুজাকমানি ও মাংপলি নাইনাইদি আরো নাইমাথাম বদলগ বেলাইনো আউট অফ কন্ট্রোল সিচুয়েশন নগৈ লাঠি চার্জ রখা লাঠি চার্জ মন্দিয়াগলো কেবনি খরগ নাংখা ফাটিকা থ্রি চার্জ উংখা অমাহাই উংখা एक्चुअली लाठी चार्ज नानि थांखांखे डाइरेक्ट बखरग दा बुई दा मान मानिया साइमेनिया फेव बखर रगो बो नांगजाखा आमो और रगो बखर रगो नांबाय खिना फेव लाठी चार्ज रखे फिकुंगो बुजागो याथेगो बुजागो खिसलांगो बुजागो आमहाय पुलिस केबो करबुगो गांगे पुलिस रांगसा ओने पाब्लिक रो बुजांना नायखा ऑफिसर रो बुजांना नायखा आमहाय गोबां कुनु मिया नगै मानखा कारण ताइ कुनलिया दाल जानाय मुया साख्रि जानाय ओमहाय वान सुगलायनो ओमहाय पार्टी मुंलायखा कयेकटा जायगाय बे मेसिन हामिया आमनो सं चेर लायनो ताव खांके मियानि जे साउथ त्रिपुरानि पार्टी मुंगो नायमथां बदलनि फासिंथि आर्म फोर्स पार्सनेल ओमहायके बरैनि सागो बुई दा मान तगै दा मान ताव त्रिपुरा हास्टेनि एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरा तामो स्टेप नाहानो तामंनो तै पार्टी नि फासिंथि बमहाय एक्शन नाजाकनो तापसु जराति तो चुपखो फेबा मियानि ओ मांगप्लि नायनायदि बेलायनो सेलामा सिनसा ओमहाय इंलिया तोखे मोटामुटी जे वायलेंस अंगन हन तंगलाय मानि आमहाय वायलेंस नुजगलिया कयेकटा जायगा अंगो सामान्य अंखा तोखे बखर फाटिलायखा बम फाटिलायखा तिरपुराव बम फाटिलाय मानि यागो सनामजाक नॉर्मल जों थांलाय बेलायनो वानामा सिनसा मिया जे बुजाक मानि पार्टी मुताम तामखा ओ मांगप्लि नायनायदि जाकोब दे ब्रह्म ऑफिशियल तबखे 17 तारिख जथन साइन बालाय खुलुमका
আপনার নাম? আমার নাম সুপ্রিয়া চৌধুরী, বাড়ি? সাবরুম কলাখান। আপনি কত নাম্বার কোন ইয়েতে করছেন? 27? 27-এর আন্ডারে পড়ি। আমাদের 27-এর একটা পোলিং স্টেশন যেটা উত্তর বেতাকার, ওই পোলিং স্টেশনের যে বুথ মানে ইভিএম মেশিন আনা হয়েছিল একটা বাস দিয়ে, তখন মনুঘাট থেকে কিছু মানে প্যাসেঞ্জার উঠিয়ে আনা হয়েছিল ওই বাসে। তা আমরা সেটার প্রতিবাদ করি যে এটা তো প্যাসেঞ্জার গাড়ি নয়, এটা বুটের গাড়ি, এখানে তো প্যাসেঞ্জার যে কোনো প্যাসেঞ্জারকে আনা যায় না। আপনাকে কারা তখন আমরা প্রতিবাদ করাতে ওনারা আমাদের উপর লাঠিচার্জ করে। আপনাকে কি মারধর করেছে? হ্যাঁ, একজন মেল কনস্টেবল আমার পেছনে লাথ মেরেছে, আরেকজন মেল কনস্টেবল আমাকে ওনাদের লাঠি দিয়ে আমার গায়ে পিটেছে। তা আমি সেটাকে প্রতিবাদ করি যে মহিলা কনস্টেবল নেই আপনাদের এখানে, মহিলা কনস্টেবল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মেল কনস্টেবল একজন মহিলার গায়ে হাত তোলে, তাও পেছন থেকে লাথ মেরেছে। একজন ফৌজি হয়ে কিভাবে এভাবে মহিলার পেছনে লাথ মারে? কিরকম কাওয়ার্ড বিহেভিয়ার ওদের! এভাবে কি দেশের সেবা করবে? এভাবে রাজ্যের সেবা করবে? একজন ফৌজির কাছ থেকে তো এরকম আশা করা যায় না। মহিলা কনস্টেবল থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মেল কনস্টেবল পেছনে লাফ মারে মহিলার গায়ে? আমি তো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যারা ভায়োলেন্স করেছে ওদেরকে সামলানোর চেষ্টা করছিলাম।